Assalamualaikum everyone, this is Sabah Zain Bakpad, and everyone was so curious to know my background. I've been receiving messages about that. So let's start. I have qualified CSS 2023 and I've been allocated in the prestigious Police Service of Pakistan. तो स्टार्ट करते हैं मेरी अर्ली एजुकेशन से. मेरी अर्ली एजुकेशन जो है वो है करमपुर से, विच इज़ अ विलेज. अगेन टिल 5th क्लास मैंने वहीं पे पढ़ा है, और उसके बाद 6th to 8th जो है, क्योंकि मेरी फैमिली जो है शिफ्ट हो गई थी इंदर सक्खर, तो वहाँ पे पढ़ा. उसके बाद लाड़काना बोर्ड से मैंने जो है वो मैट्रिक की, और फिर आई शिफ्टेड टू हैदराबाद बोर्ड, गेटिंग दी फर्स्ट ईयर एंड इंटर डिग्री फ्रॉम जुबैदा कॉलेज. अब जुबैदा कॉलेज के बाद ऑब्वियसली आई वाज इन द प्री मेडिकल, और मेरे अम्मा अब्बा दोनों को बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं. जैसे हर अम्मा अब्बा को होता है कि बेटियां डॉक्टर ज़्यादा अच्छी लगती हैं या टीचर ज़्यादा अच्छी लगती हैं. तो यही था. जुबैदा कॉलेज से इंटर किया एंड देन आई वेंट फॉर द MD केट. और MD केट मैंने जो है जैसे थ्राइस आई गेव द टेस्ट थ्राइस. तो जो लास्ट अटैम्प्ट था मेरा उसमें मेरी 84 मार्क्स आई थी, एंड द लास्ट सीट वेंट अवे फ्रॉम चांडका एंड ऑन 86. तो एक चीज़ थी कि ये 3 दफ़ा देने के बाद भी जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था. एंड आफ्टर दैट पीपल लाइक माई रिलेटिव्स एंड अदर पीपल हु लाइक न्यू मी, तो वो मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे करवाते थे कि जी ये सबा हैं, और बेचारी ने MD केट जो है 3 बार फेल किया है, और पर बहुत मेहनती बच्ची है. सो आई वाज लाइक दिस फेलियर वाज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड शुडंट बी मेड माई इंट्रोडक्शन. तो ये बात जो है वो मुझे बहुत परेशान करती थी, और इसको मैं आगे इसीलिए मेरी जो CSS जर्नी थी उसके बारे में किसी को भी मैंने नहीं बताया. एंड आई जस्ट सेट इन द एग्जाम, क्योंकि मुझे पता था इसका रिजल्ट बहुत अनप्रेडिक्टेबल आता है. एक कमीशन है, कोई सिलेक्ट होता है कोई नहीं होता. तो वेरी फ्यू पीपल नो कि मेरे अब्बा को भी जो है वो पता नहीं था CSS का कि आई हैव गिवन इट. और जब रिजल्ट अनाउंस हो गया उसके बाद मैंने उनको बताया था कि जी अब क्वालिफाई हो गया है. तो ही वॉज फॉर द 2 minutes ही वॉज इन द शॉक के यार एंड द ग्रुप वॉज PSP था ग्रुप, सॉरी. तो ऑब्वियसली इट केम एज अ सरप्राइज फॉर हिम. उसके बाद जी मैंने ग्रेजुएट किया जुबैदा कॉलेज से, और वहाँ पे मैंने जब आर्ट्स में, मेडिकल से आर्ट्स में गई, तो वहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस थी, पॉलिटिकल साइंस थी, सोशियोलॉजी थी, और दूसरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे जो सोशल साइंसेस थी. तो तब मुझे महसूस हुआ कि यार आई वेंट फॉर अ रॉन्ग करियर. मतलब मैं थ्राइस फेल जो किया है ना, मैंने बिल्कुल हक पे किया, क्योंकि वो मेरे नेचर के सब्जेक्ट्स ही नहीं थे. मेडिकल वॉज नॉट समथिंग दैट मेच्ड विथ माई नेचर. तो जब मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े मुझे बहुत अच्छे लगे. सोशल साइंसेज, ह्यूमन साइंसेज, आई वॉज लाइक यार ये मेरे काम की चीज़ें हैं. दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन, फिलोसफी. और तब मैं अब जब एक उस्ताद हूँ खुद, तो मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही कहती हूँ कि यार करियर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी बात है, स्पेशली व्हेन यू आर इन द फर्स्ट ईयर एंड इंटर. उस वक्त हमें नहीं थी, तो हमें बहुत देर से रियलाइज़ हुआ. तो दैट ऑलरेडी सो मच टाइम हैज़ पास्ड. 3 times जो है मैंने मेडिकल का दे भी दिया था, विदाउट एनी जेन्युइन इंटरेस्ट इन इट. तो ये था. अब जो यूरेका मूवमेंट आया मेरी लाइफ में वो 2015 में था, व्हेन आई वाज इन द विलेज एंड आई saw a girl. क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ से मैं आ रही हूँ, फ्रॉम द विलेज दैट आई एम कमिंग फ्रॉम, और द रीजन दैट आई एम कमिंग फ्रॉम, ऑनर किलिंग बहुत आम है. तो वहाँ पे दिस वाज द यूरेका मोमेंट व्हेन आई सॉ अ गर्ल, हर बॉडी वाज रिडन विद 6 bullets एंड शी वाज लाइंग ऑन a bed, and everybody was coming and just watching her dead body as though it was a very normal thing to do, but it was not normal for me. ये मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल चीज़ नहीं थी, और इसने टेरिफाई कर दिया था मुझे कि यार ये जो चीज़ है, ऑनर किलिंग है. गर्ल्स वैसे ही गर्ल्स की एजुकेशन को नहीं दिया जाता था, इतनी इंपॉर्टेंस या इतनी वैल्यू नहीं थी मेरे विलेज में. लेकिन कमिंग अक्रॉस दिस टेरेबल एक्ट, जो कि क्राइम भी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में भी क्राइम है, तो ये अपनी आंखों से देखना ये बहुत मुश्किल बात थी मेरे लिए, और उसको एक्सेप्ट और प्रोसेस करना तो उससे ज़्यादा मुश्किल था. आई थिंक दैट चेंज्ड माई माइंड सेट. तब तक 2015 तक जो है मैं ये सोचती थी कि
مجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہے, مجھے کچھ اچھی پوزیشن پہ ہے جانا ہے, اچھی نوکری کرنی ہے, اچھا کمانا ہے. لیکن فرام دا 2015 آنورڈس مجھے لگا کہ نہیں, میں تو خود تو نکل جاؤں گی پیچھے, صدیوں تک یہ شاید معاملے چلتے رہیں اور یہی کرتے ہیں, تو سو ہو ول میک اسٹارٹ. کسی نہ کسی کو تو اسٹارٹ لینا ہے نا, کہیں نہ کہیں سے تو لینا ہے. شعور اگر ہوتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور شعور کی بنیاد کون سی چیز ڈالتی ہے؟ علم ڈالتا ہے, تعلیم ڈالتی ہے, جو کہ ہمارے یہاں بہت جو ہے کم ہے. لٹریسی ریٹس جو ہیں اگر آپ اوور آل ریجن کے دیکھیں اس کشمیر میں تو بہت آپ کو کم نظر آئیں گے. میری اپنی تحصیل میں بہت کم نظر آئیں گے. تو اگر یہ شعور ہوتا اور یہ علم اور یہ تعلیم ہوتی تو یہ چیزیں جو ہیں لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوتی. سو آئی واز لائک کہ لیٹس ڈو سم تھنگ دیٹ انسپائرز پیپل, جو لوگوں کو انسپائر کر سکے کہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں. کیونکہ جب بچیاں پڑھیں گی تو امپاورڈ ہوں گی تو اپنے حق کے لیے بول بھی سکیں گی, اپنے حق کے لیے لڑ بھی سکیں گی. تو آئی لیفٹ ولیج بیک ان 2015 دسمبر, اور میں یہی سوچ کے نکلی تھی کہ اگر اب واپس جانا ہے تو کوئی ایسا ہی کام کر کے جانا ہے جہاں سے بہت سارا چینج جو ہے آ سکے سوسائٹی میں, کنٹریبیوشن میری طرف سے فل ہو. پھر آگے obviously I just wanted to be a trailblazer. I just wanted to be someone who made a beginning, جس نے اتنے گٹس رکھے کہ کوئی بگننگ کر سکے, ورنہ آگے چلانے والے تو obviously دوسرے ہی ہوتے ہیں. تو when I left the village I was on my own. تو 2016 میں I was teaching at the city school, اور اس کے ساتھ پھر مجھے لگا کہ یار اب ماسٹرز کرنا چاہیے. ہوا نہیں ہے, تو 2017 سے 2019 تک نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں نے لیا اینڈ آئی ڈیڈ مائی ماسٹرس. تو اب لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس جو تھے یہ میرے سبجیکٹس تھے. آئی لوڈ لٹریچر, انفیکٹ آئی لو لٹریچر. اس کے بنا میں اپنی زندگی کو کبھی نہ امیجن کرتی ہوں, نہ کبھی کیا ہے تو ٹیکنگ آن فرام دیٹ پوائنٹ مجھے ویسے ہی انگلش لینگویج جو ہے پسند بھی تھی, اور اٹس اے کراس بریجنگ لینگویج ایز ویل. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں اور سمجھیں, اور اس کا لٹریچر بھی جو آ رہا ہے ٹرانسلیشن میں گلوبل لٹریچر وہ بھی پڑھیں. تو وہ بھی میں نے کر لیا. ایوریسٹ اور پرسٹن لا کالجز میں بھی میں نے ڈفرینٹ کالجز میں بھی ایز اے لیکچرر جو ہے پڑھایا. 2019 میں مجھے ایسا لگا کہ کیونکہ مجھے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے شروع سے جو ہے رائٹر بننے کا بہت شوق تھا, کتابیں لکھنے کا اور کتابیں پڑھنے کا مجھے بہت شوق رہا ہے. And in my own home, there were lots of good readers, including my grandfather, my father, my mother. They were really good readers. ٹھیک ہے, تو وہاں سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں پک کی obviously. تو میں نے رائٹرشپ جو ہے میں نے ایک آرگنائزیشن کھولی جو پروموٹ کرتی تھی ینگ رائٹرس کو اکراس دی پاکستان, جس میں لنگوسٹک ڈائیورسٹی کو میں نے جو ہے بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی کہ انگلش, سندھی, بلوچی اینڈ ادر فوک لینگویجز یا پھر ادر لینگویجز میں جو لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے پاکستان میں اس کو آگے لے کے جایا جائے. اینڈ لیٹر آن اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پھر جو ہے آفٹر اوپننگ دا رائٹرشپ آئی ورک دیئر ایز این ایڈیٹر. اس کی چیزیں سنبھالنا, کیوریٹ کرنا, آرگنائز کرنا, یہ سارا کچھ تھا. لیکن جو میری زندگی کا جو یہ 2017 سے اور لے کر 2019 تک کا ٹائم تھا, اٹ واز اے ویری ویری بزی ٹائم. آئی مسٹ ٹیل یو کہ مطلب صبح سے لے کر 3:30 بجے تک آئی یوز ٹو گو ٹو دا اسکول, اینڈ پھر پھر 3:30 بجے مجھے یونیورسٹی جا کے کلاسز اٹینڈ کرنی ہوتی تھی. 8 بجے تک جو ہے میں کلاسز اٹینڈ کرتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے کھانا وانا کھا کے پھر ٹیوشنس پڑھاتی تھی, اینڈ 10 بجے سو مائی لائف واز لائک دیٹ. اب میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہماری زندگی میں, ہر کسی کی زندگی میں بہت ساری اسٹرگلس ہوتی ہیں. ایک بندہ جب کامیاب ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ اس کو یہ کامیابی بہت سارے ایئرس کے بعد مل رہی ہوتی ہے. پیپل جسٹ لک ایٹ دا سکسیس, کامیابی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی جو اسٹرگل ہوتی ہے نا, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر ایک کامیاب انسان کی اس کے پیچھے بہت ساری اسٹرگل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میری لائف تھی. آئی واز لیونگ اے ویری ہارڈ لائف فرام 2017 ٹو 2019. اس کے بعد جو ہے میں نے 20 میں, ویسے میں نے سوچا تھا 2019 میں ہی کہ اسٹارٹ کر لوں, کیونکہ سب لوگ مجھے بولتے تھے کہ کیونکہ تمہاری انگلش اچھی ہے تو کر سکتی ہو, you can do CSS and do it. My mother used to push me a lot for that. لیکن پھر میں نے اپنا مائنڈ 2019 میں بنایا اور میں گئی
एक अकेडमी में, आई डोंट वांट टू टेक द नेम एंड आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ अ टीचर, तो मैं गई, मुझे वहाँ पे 2-3 दिन ही हुए थे, मैंने उनको प्रेसी दिखाई और प्रेसी दिखाने के बाद उन जनाब के ये कमेंट्स थे कि सबा यू कैन नॉट डू CSS. तो दिस वाज यू नो वेरी डीमोटिवेटिंग फॉर मी एज अ न्यू एस्पायरेंट. तो मुझे अब भी याद है कि मैं 3 घंटे जाके एक गार्डन में बैठ के रोई थी कि अब जब यू नो, एंड बाय 2019 आई हैड लेफ्ट माय जॉब, तो बहुत मुश्किल हो गया था टू सर्वाइव ऑन द ट्यूशंस. एंड मैं बहुत शुरू से खुददार हूँ, तो मुझे नहीं पसंद कि आई शुड टेक मनी फ्रॉम इवन माई पेरेंट्स, तो ये तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगा. तो आई क्राइड एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार अब क्या करूं, अब ये भी जॉब छोड़ दी है, अब यहाँ एक फैसला भी कर लिया आने का, अब क्या करूं, इफ आई कांट डू तो अब क्या करूं. आई शुड अबाइड बाय माय डिटर्मिनेशन और माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई शुड गो फॉर CSS, या फिर प्राइवेट जॉब के चली जाऊं, ऑप्ट कर लूं उसे. बट ये था कि वहां से 3 घंटे रोने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि नहीं कर सकते हैं. किसी के बोलने से ये नहीं होता कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप एक्सेप्ट करके बैठ जाएं. पहली बात तो ऐसी डीमोटिवेटिंग चीज किसी को बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ये डिटर्मिनेशन वहीं से आई. एंड देन आई थॉट कि नहीं यार इसको ट्राई देते हैं. तो 2020 में जो है मैं आई सेट फॉर CSS, मतलब बिल्कुल डेडिकेशन से. जब कोविड-19 आ गया था वैसे भी जॉब छोड़नी पड़ी थी, प्राइवेट सेक्टर में ले ऑफ्स हो रहे थे बहुत ज्यादा. लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि इतना ट्राई करने के बाद देयर वाज नो प्रॉपर गाइडेंस. कुछ चीजें मिल ही नहीं रही थी, कुछ चीजें हो ही नहीं रही थी. एंड बस फिर थिंग्स वेंट ऑफ द ट्रैक. तो बस 2023 में फिर ऐसा हुआ कि बैठी दोबारा इन द CSS एंड आई क्वालिफाइड. और इस बार जो मेरी हेल्प की थी वो बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे. टीचर्स के लिए तो खैर मैं अपनी अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स हु हैव हेल्प्ड मी अ लॉट एंड दैट टू विदाउट एनी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट. तो उसमें सर तारिक महमूद का नाम जो है मैं लेना चाहूंगी. ही इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की. एंड आई डोंट थिंक दैट विदाउट हिम आई कुड हैव मेड इट टू CSS. तो एक वो थे. एंड 2023 में फिर ऐसा हुआ कि मतलब मैंने अटेम्प्ट दिया फरवरी 2023 में, और उसके बाद मुझे मार्च में कॉल आई कि मैंने वो टेस्ट पहले ही दिया हुआ था इंग्लिश लेक्चरशिप का थ्रू SPSC. आई हैड क्वालिफाइड दैट टेस्ट बाय सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन. तो आई गॉट द लेक्चरशिप वहीं से. तो अगस्त से मैंने उनको किया, लेकिन इस बीच में जितना भी था आई वॉज वर्किंग एज अ क्रिएटिव कंटेंट राइटर एट अ प्राइवेट कंपनी इन कराची. और बस फिर 2024 तक इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आए एंड वी शुड सी व्हाट एम आई अप टू एंड व्हाट हैव आई गॉट व्हिच फील्ड. तो अल्हम्दुलिल्लाह वाज सिलेक्टेड एज ASP in the police service and I'm so happy and this has been my overall journey. मैं बस आप लोगों को इतना कहना चाहूंगी कि अपने ख्वाबों को जो है ना बेचने की जरूरत नहीं है किसी जॉब में. अपने ख्वाबों को जो है सफोकेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि नहीं कर सकते. अपने जो है ख्वाब हैं उनको जलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोगों ने आप पे इनफ ट्रस्ट नहीं किया या आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, आपको लगता है कि आप नहीं जा सकते, आपके कंस्ट्रेंट्स हैं मेंटल, फिजिकल और भी जो कुछ भी. सो नेवर लेट एनीथिंग स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स. एंड अगर एक लड़की, मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अगर एक लड़की तहसील तंगवानी से उठकर ASP बन सकती है तो आप कहीं से भी उठकर CSS क्वालिफाई कर सकते हैं एंड यू कैन मेक योर नेम इन एनी करियर. एंड विद दिस मैसेज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप अपनी लड़कियों को तालीम को, उनकी तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दें. और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है कहाँ पे, रूरल सिंध में. ठीक है, हमें वहाँ पे तालीम को अहमियत देने की बहुत ज़रूरत है. एंड दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, मैं ये जनरली कह रही हूँ कि क्योंकि अगर मर्द के पास भी शऊर होता है ना तो उसे पता होता है कि उसे औरत को जो है तालीम दिलानी है एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड. ठीक है, तो इन रूरल एरियाज में तालीम को बढ़ावे देने की बहुत ज़रूरत है. एंड दिस इज़ माई मैसेज दैट एजुकेशन शुड बी मेड अ फंडामेंटल element in the development of the rural areas in Sindh. And I believe कि फ्यूचर में ऐसा ही होने वाला है कि हमारे यहाँ से रूरल सिंध से जो है बहुत सारा टैलेंट आएगा
اور اسپیشلی جو ایجوکیشن آف گرلس ہے اس کو پروموٹ کریں گے اور اس کو ان لڑکیوں کو سپورٹ کریں گے